Yan mga sir. Tanggal ko na pala yung isa. Tignan natin mga sir yung DIY filter natin dito sa intake ng aircon natin. Sa almost 1 month na ata to. Epektibo ba yung DIY na filter natin? Sa Isuzu Sportivo pala to. Yun, kita nyo ba yun? DIY yan. Lagyan ko lang ng tip. Yun. Grabe oh. Yan, DIY lang yan. Filter yan. Yung screen. Yan. Grabe yung likabok no. Yan ang technique. Ano? Yan. Pasok yan sa aircon, sa condenser. Dito yan, condenser. So yan. Grabe. Kasi hugasan natin, tignan natin mamaya yung kaibahan. Stop muna. Grabe. Tama-tama, ipapak muna natin. Asus, natanggal. Yan, malinis na. Grabe yung pagkaiba no. Fix natin. Yan, linisin na natin. Balik ulit. Boto. Grabe no. Yan, pag-install. DIY tipid filter. Yun. Sobra. Yan. Lagay nyo lang ito balik. Dinakangan na. Yan ang technique dyan. Fix na yan.